warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi nujumiz zulam, amma ba'du. Habaibanal ajilla wa ulama anal aizza khususan bi dzikri guru kula panjenengan Kiai Haji Nu'man Majid Sebetan kula mulyaaki, juga pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Ustadz Ibrahim Sebetan kula mulyaaki, juga Ustadz Muhammad, Ustadz Haji Ikhwan, Ustadz Mustafa, juga para asatid, tokoh agama, tokoh masyarakat sehadir, seluruh jamiah Izhari, juga masyarakat sekitar Sepademulja. Alhamdulillah, pertama-tama muji syukur ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salatullah ma'asalamihi moga tetep kaaturah dek ka Gusti kula panjenengan Nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya dima Kanjeng Nabi Kak Dinto, ketika turun ayat pertama dek ka Kanjeng Nabi nika sobung boleh Kak Dinto masalah ilmu. Bener Kanjeng Nabi perintah jihad, bener Kanjeng Nabi perintah perang, bener Kanjeng Nabi perintah sedekah. Tapi Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Dadi Kanjeng Nabi Kak Dito buruk masalah ilmu, tentang masalah ilmu. Panjenengan mundur ke belakang zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Napa sedebuaki dekat Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu. Dedongki sampai malaikat mengakui kehebatan Nabiullah Adam alaihissalam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini adalah masalah ilmu. Panjenengan tengalin ketika Kanjeng Nabi Kak Dinto Isra Mi'raj, beliau dioperasi dedena, kemudian ia seperkara empat di antara Kak Dinto ilmu boleh. Kenapa? Karena beliau Kak Dinto akan mengalami sebuah peristiwa yang membutuhkan pengetahuan, membutuhkan ilmu. Panjenengan tengalen di antara syarat menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala Kak Dinto beda empat. Saya nomor situng Kak Dinto ayya'lama bi ahkami syar'i. Harus Kak Dinto jadi orang alim tok Kak Dinto. Paham? Mela dari Kak Dinto Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah nikah ilmuhu ilmul awalin wal akhirin. Ilmunya Kanjeng Nabi penting Nabi Adam, penting Nabi Musa, penting Nabi Nuh, bahkan seluruh Nabi. Bahkan mon bedeman sangantos pagi dina kiamat. Yaitu ilmu bareng Kanjeng Nabi tetap muljaan ilmu Kanjeng Nabi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap perintah dekat Kanjeng Nabi wa qur rabbi zidni ilma. Masya Allah, Kanjeng Nabi Kak Dinto esoro atu ada Gusti Allah sopaja selalu dan selalu menambah ilmu. Betapa pentingnya ilmu. Ketika beda sayembara ini kan pernah beda nang alam dunia, juga pernah beda nang alam swarga. Sayembara utawa musabakoh bad hebatan masalah ilmu antara Nabiullah Adam alaihissalam, antara malaikat, antara iblis. Ternyata siapa yang menang ketika Allah Subhanahu wa taala mengadakan perlombaan bedeneng swarga? Tetap Nabi Adam. Sampai malaikat esorohud sujud takzim usjudu li adama fasajadu illa
iblis. Malaikat soro hormat dekat Nabi Adam. Jadi usjudu kak dinto ada yang menafsiri kak dinto artinya takzim kepada Nabi Adam. Beda pula yang menafsiri bahwasanya menabi nang alam dunia kuda panjenengan kenalnya menak Ka'bah sebagai kiblat ahli dunia, maka Nabiullah Adam alaihissalam adalah sebagai kiblat daripada ahlul jannah ketika ibadah ngadep ngersane pon Gusti Allah. Jadi ketika ada musabaqah lem aleman bani malaikat semenang, bani iblis semenang, siapa? Orang yang seandi ilmu. Oh, masya Allah. Zaman Nabiullah Sulaiman alaihissalam, Kak Dinto, Nabi Sulaiman juga mengadakan musabaqah. Ketika hendak mengalahkan Raja Balkis, Ratu Balkis, Nabi Sulaiman ini ketero memberikan sebuah kejutan. Maka Nabi Sulaiman ini kan mempunyai inisiatif dek kemas sekeran. Sebelum Ratu Balkis dapat dekkah kerajaan Nabi Sulaiman, neka kuadin Ratu Balkis kak itu bisa yang kak dari negeri Sabah kuade mencoro zaman kona singgah sana moncandreng Madura korse. Ayo siapa sebisa ngalak korsena Ratu Balkis pon Pak Dinto seluruh tentara Nabi Sulaiman mereka tantang bi Nabi Sulaiman siapa sebisa ngalak korsena Ratu Balkis. Ayyuhal malau ayyukum ya'tuni bi arsya qabla ayyatuni muslimin. Nikah dabuna Nabi Sulaiman pon ya beda sesangkup seminggu, beda sesangkup teloare, beda sangkup saare, padahal perjalanan kak itu diprediksi 1 bulan. Oh ya saare dia paling cepat, ternyata beda sengacung hula Nabi Sulaiman berapa 1 jam. Hebat 1 jam nih. 1 bulan kak Dito bisa tempuh 1 jam. Beda boleh. Kula Nabi Sulaiman berapa? Semenit. Wah, ini paling hebat. Ternyata ki beda boleh sepaling hebat nih kak. Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab. Jadi sepaling akhir kak Dito. Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab ana atika qabla ayar tadda ilaika tarfuk. Nah, aneka berdesa bu Nabiullah Khadir alaihi salatu wassalam, berdesa bu Asif Barkhiyah. Inilah kula panjenengan menabi agaduan ijazah surat Al-Waqiah nika di antara tawasul dengan Asif Barkhiyah juga kepada Nabiullah Khadir alaihi salatu wassalam. Nah, nika paling cepat. Kula Nabi Sulaiman indahu ilmun minal kitab, orang yang mempunyai ilmu semenang. Berapa cepat aja Nabi Sulaiman dan to Nabi Sulaiman sebelum bulu kecak yatas neka sampung dak bebe korsen Ratu Balkis ampun depa saya rasa menang orang andi ilmu lah. Inilah dari Kak Dito, alhamdulillah, dan kula sebagai pengurus MWC matur sekelangkong panjenengan Kak Dinto poron ngaji matur sekelangkong dek Yai Nukman nika poron muruk dek panjenengan napa boleh gelek kula ngeding kabar sik bocah Kak Dinto kitab Sulamat Taufik, kitab paling jengkep Kak Dinto iki karena nang kitab Al-Qiyah ada buaki wa talian ilman yusakhi wa taliban ilman yusakhi ta'atan wa aqidatan wa muzakkiyal qalbi kula. Nah, kula panjenengan Kak Dinto soro ngaji perkara yang berkelompok dadi telok. Nomor situng ilman yusakhihu ta'atan. Ilmu segare taat kula panjenengan, ibadah kula panjenengan kratu dek ka Gusti Allah. Satu contoh ya dimen Kak Dinto beda orang yang tak ngaji. Kok tak ngaji ya lah kok. Dina kok tak ngaji. Lah sampai onggak haji nih kan soro belajar manasik tak poron tidak kok tak ngaji engko andi tetangga kiai ketepana bareng onggak haji kok dekik pokok nero kiai wah pon ya. Akhirnya ketika melaksanakan tawaf
kiai kak dito atau apa bediaden nekat tetangga nekat norok setak poron ngaji norok tok bedi-budine takdir kiai tabrakan berarti mon atau wah ceria bede tabrak nah nyari orang tabrak ruwet pon angel nih kanggi pon marlento kacamata nak kiai geger akhirnya polan kacamata tak geger benteng lagi ketepaan kacamata kiai ini kabele polan tak bele benteng lagi boleh ikira ini adalah dalam rangka ibadah lah ini kan Nabi kurang tepat boleh lagi wa aqidatan nomor 2 kak dito kula panjenengan esoro nyare ilmu tentang akidah tapi ilman yusakhihu ta'atan nika masalah fikih terangkum di dalam hadis Jibril yang terkenal adalah mal Islam dari wamal Islam apakah Islam itu maka muncul ilmu fikih kemudian yang kedua kula panjenengan dianjurkan ngaji ilmu akidah ilmu keimanan nanang sulam nih kangki pertama nih kalau panjenengan mulai bismillah sampai deki berdebab masalah sholat kok torok dia ada nih kok tauhid terus ini kan menabiai Nu'man samulang panjenengan nih kaki masih 5 tahun ki durung mare masalah tauhid tok nih kaki mari tauhid masalah fikih sampai deki bab jual beli terakhir masalah tasawuf lah milak can Imam Adhikiyah Sahibul Adhikiyah ada bu wa muzakkiyal qalbi kula yang terakhir adalah mengaji ilmu tasawuf nah ilmu sopaja ate kula panjenengan kak ditetepak kadang ibadahna tepak kemudian akidahna juga tepak tasawuf apa sombong emer pameraki otabe kak dinto elobo ada orang nah ini kan fikirnya tepak akidahnya tepak tasawuf tak tepak langkap ibadahnya nah ini kan sulam ini akan dineka lengkap ilmu tauhid ilmu akidah ilmu tasawuf milak ketika Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani nah ini kabedek Ustadz Mustafa senior dan kula sering macam manakib kak lagi ketika uzlah ini kak terakat ketika nyepeh ketika wiridan ngadep ngersanipun Allah subhanahu wa ta'ala kak dinto suatu ketika pas morobododo tong sinar terang benderang nah Syekh Abdul Qadir Jailani kak dinto ningalen sinar terang benderang kak dinto kemudian dari sinarnya muncul suaranya kamu nikah dineka ya Abdul Qadir abah ana rabbuka wa qad abahtu lakal muharramat ya pon ya baan la yang kata dibeli beri sabu-sabu arwah haram setia halal beri ngenom arwah haram setia halal reng bine haram setia halal buah-buahan di tetang kena beri haram setia halal ben pon yang kata dibeli bingko pon langsung nih Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani ini kan maca ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim ikhsya ya lain baca a'udzu tok ngejal karena semaca Syekh Abdul Qadir Jailani cok kudu nekah kirim salam tok manti yalah anu ya kebala mon anaan beun ki pancet kelenger mon anaan beun ki pancet kajinen ki pancet setanen kebala ya Abdul Qadir al-muqimu bi Baghdad yaqulu lak la ta'ud tahlik kebala ya jin mon sampai beun ki badan jasad tasang anak bine ria bade kirim salam Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani mati deki beun Dokter tok nek ngojal bares kanak bine nika kunco mak kirim salam niku hebat Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani lah pane kangki maca a'udzu
Sombong pon setan ane Kak Dito. Tadi yang sinar Kak Dito terang, Kak Dito di kokos. Dari kokos nih muncul suara boleh. Najauta bi ilmika wa fiqhik fi ihkami manasilik. Wah nek iki. Dadi hebat Ban Syekh Abdul Qadir merga perkara dua. Situng eda lemas ala fikhi. Fikina tepat. Namun barang haram halal lagi Kak Dito lah kelero dari tadi. Namun orang gendeng lagi bae. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani alim oh bentar. Nomor dua adalah masalah ilmu tauhid. Najauta bi ilmika wa fiqhik. Ben selamat merga perkara dua tauhid ben mapan, fakih ben mapan. Kan mosok bade pangeran aropa sinar karena Allah Subhanahu wa taala mukhalafah lil hawadis. Wah, nih kalian dia kehebatan daripada orang andi ilmu. Mila kalaban ngaji insyaallah akidah kula panjenengan selamat. Kemudian fikih kula panjenengan Kak Dito juga tepak. Amin Allahumma amin. Hadirin para rabu sebadan kula mulyaaki nikah sekula aturaki moga-moga Kak Dito bedena pengajian mangken Kak Dito minangkana bulan tanggal situng kemudian tambah abid tambah raja ya kasam tadharu lil aini min bu'din saghiratan wa takillu tarfamin amami Kak Dito kenek kemudian tambah raja tambah menyebar ben insyaallah menabi panjenengan istiqomah eteroh kaum lain maka panjenengan tinggal kalkulator tok gencerna amin Allahumma amin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.